Yan, ulam for today guys. Ginataang sitaw na may kunting crabs. Yan. Ang ating ulam ngayon. Yummy, yummy. Ginataang sitaw na may kunting crabs. Yan. Ang masarap nating ulam. Yan. Kain-kain tayo guys. Ayan. Kamayan time na naman i-teach. Mga ka-reels. Dahil mayroong kunting crabs, kailangan nating magkamay. Kamay-kamay. Yan. Kain muna tayo guys. Bye. Thank you for watching.